For today's video idol, nakaroon rin sa Temple of Lea idol, Cebu City idol, mao ni diri idol ang Temple of Lea idol. Nindot view idol, ay mga kabayo, nindot kini diri idol. Kita mo na idol, oh. Nindot kay view idol. Mao ni diri idol. Sana all. Temple of Lea idol na kani idol mo ni ang sa sulod na idol sa Temple of Lea idol. Kita mo na idol, nindot na kayo na diri sa sulod idol. Daghan kayo makita diri idol sa sulod idol. Kita mo na idol, oh. Muna diri idol sa sulod idol sa Temple of Lea idol. Nindot kini diri idol sa sulod. Kita mo na idol. Nindot kayo diri idol sa sulod na idol sa Temple of Lea idol. Nindot na kayo sa sulod. May mga kuan idol. Kitaan mo na idol, oh. May mga lantawonon mga idol. Mga tibod idol, oh. Kita mo na idol. Ini diri idol sa sulod na idol. Nindot kini diri sulod idol. Daghan kay makita idol. Daghan kay makita diri idol sa sulod idol sa Temple of Lea idol. Kita mo na idol na mga tibod. Daghan kay makita diri idol sa sulod. Nindot kini diri alagan idol. Nakaroon idol sa nanpo diri idol sa gawas idol. Batang Negros TV idol. Thank you so much idol sa manood sa kong video. Nag-like ug nag-share ug nag-subscribe sa kong channel. So thank you so much idol. Nindot kay ni idol na. Ang ngalan idol, oh, Temple of Lea idol. Nindot kay ni diri lagan idol. Kung sino man tong way pa naka punta ng Cebu, so mao ni diri idol ang Temple of Lea Sana sa all. Cebu City idol. Nindot kay ni diri lagan idol. Nindot kayo ni diri view idol sa Temple of Lea idol. Nakita mo na idol. Nindot kayo ni diri idol, oh. Idol, oh. Nindot kay view idol. Temple of Lea idol. Daghan kayong salamat idol sa nanood sa kong video. Thank you so much mga idol sa nag-subscribe sa kong channel. Thank you so much idol. Nindot kay idol view idol. Laag na mo diri idol sa Temple of Lea. Thank you so much idol. Sa nanood sa kong video. Thank you so much idol. Thank you.